बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब? क्या आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन डे विद उजाला में आप लोगों को खुश आमदीद। आज जो है वो हमारा सहाबा कराम की ज़िंदगी की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 6 है और आई होप आप लोग मेरी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। आगे ज़रूर इसको शेयर करें और जो मेरी वीडियोस को ऐसे ही देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली आपको जो जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि इजीली आप मेरी वीडियोस जो है वो देख सकें। क्योंकि मैं अफ्तार की रेसिपीज़ या कुछ और तरह की वीडियोस भी डेली पोस्ट कर रही होती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा कि आज हम किस सहाबाई के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जी, तो हम आते हैं अपने आज की व्लॉग के ऊपर और आज हम पढ़ें हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हज़ार में एक नौजवान राना थे जो सरदाने कुरैश की दावत पर मक्का की बालाई जानिब मकाम तानीम की तरफ महज इसलिए चल खड़े हुए थे ताकि आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खबीब बिन ऐदी की शहादत का मंजर अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। उसकी शबाब फराव और उभरती हुई जवानी ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधे फलांगता हुआ अबू सुफियान बिन हरब और सुफियान बिन उमिया ऐसे सरदाराने कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहां उन दोनों के सिवा और भी शहवाने अरब मौजूद थे जो अगली सिफों में बैठे हुए थे। उसे इस तरह ये मौका मिला कि कुरैश के इस असीर को देख सके। उसने इस मंजर का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे और जो सब उसे मौत की वादी में बेजरीर दखील रहे थे। उसका मकसद ये था कि वो उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूं बदर के मकलीन की रुसवाई का बदला चुकाएं। जब यह हजूम अपने इस कैदी को लेकर उस मकाम पर पहुंचा जो पहले से उसकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो उस मरहले पर तवील मकामात नौजवान सईद बिन आमिर ने हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ नज़र दौड़ाई। सरदाराने कुरैश उसे कशा की तरफ ले जा रहे थे। उसने औरतों और बच्चों की चीखों पुकार से शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज़ सुनी। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आप ये देखें कि उनको पता है कि अब वो मारे जाने वाले हैं, अब उनका कत्ल होने जा रहा है। एनी हाउ अब उनके पास मोहलत नहीं है। एक इंसान को पता हो कि उसकी मौत बिल्कुल उसके सर पे आ खड़ी है, लेकिन वो उसके बावजूद नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। कल भी दौरे कुरान की क्लास में हमने यही पढ़ा था कि सूरह निसा में बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र किया गया है कि नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है। फ़र्ज नमाज की अदायगी आपके ऊपर लाजिम है ही है, चाहे आप किसी भी हालत में हो, आपने फ़र्ज नमाज की अदायगी लाजमी करनी है। उसके बाद आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप किसी ऐसी जगह पर हैं, तो आप अपने सुन्नत और नफिल बाद में अता कर लीजिए, लेकिन आपने फ़र्ज नमाज को नहीं छोड़ना, उसको आपने टाइम पर बाकायदगी से अदा करना है। तो नमाज का इस कदर हुक्म है। और आप यहाँ पे देखें कि सहाबाए कराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और अल्लाह के हुक्म को इस कदर मानते थे, इस कदर फॉलो अप करते थे, तभी तो उन लोगों के दर्जे इस कदर बुलंद थे कि वो उनको पता है कि वो अभी कत्ल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले फिर भी आखिर में भी नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जो है वो जाहिर की है। फिर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला ने काबा रुख खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकातें कैसी थी, इतनी हसीन, इतनी कमाल के क्या कहने।
اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے تلاوت کر دی تو میں نماز میں اور زیادہ وقت ادا کرتا. سبحان اللہ. پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں یعنی وہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کو یک کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ. استغفر اللہ. ان کا اس حالت میں خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے. جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن و چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. پھر جناب سعید نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا کر اور بلند آواز کہہ رہے تھے اسے مار ڈالو اسے مار ڈالو. اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا کہ انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی. یہ کہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور ہو چکا اور اتنے زخم کھا چکا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. مطلب کہ وہ خود جو ہے وہ لہو لہان ہو رہے تھے. وہ خود ان کا جسم کا ایک ایک حصہ کٹ رہا تھا اور ان کو جب یہ کہا گیا کہ استغفر اللہ آپ کی جگہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آپ جو ہے وہ اس اذیت سے بچ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور میں یہ ہرگز جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا رہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. تو یہ تھی ان کی محبت کی انتہا. اور ہم لوگ اپنی ذرا محبت کو ذرا دیکھیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کسی اپنوں کے لیے بھی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمیں تو شاید اس قدر ان سے پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح ہم لوگ کہیں ہمیں تو اتنی محبت ہے ہی نہیں. جو سیدھی بات ہے ہم لوگ اگر ایمانداری والی بات کریں تو ہمیں تو اس طرح کی محبت ہے ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب اگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. کیونکہ ایمان تو تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ پر اور اس کے رسول پر مکمل طور پر دل و جان سے ایمان لایا جائے اور ان سے محبت کی جائے. اللہ پاک ہم سب کے حق میں بہتر کریں اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت کی توفیق عطا کریں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. میرے چینل کو کیجیے گا ضرور سبسکرائب اور اپنا رکھیے گا خیال. خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.